everyone. This is Ali, and you are listening the lectures on the YouTube channel PS with Ali. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैसे इस्टेब्लिश हुई. दिस वाज इस्टेब्लिश इन 30 दिसंबर 1906. ये 30 दिसंबर 1906 में 1906 में इस्टेब्लिश हुआ. लेट्स नो फर्दर अबाउट दिस पार्टी. It was annual session of All India Muslim Mohammedan Educational Conference. ये annual session था All India Mohammedan Educational Conference का, which was being presided over by नवाब वक़ार उल मलिक, जो नवाब वक़ार उल मलिक से प्रिजाइड की जा रही थी. सेशन इन द सेशन में नवाब वक़ार ने कहा दैट दिस इज़ नॉट अ न्यू मैटर. ये कोई नई बात नहीं है. दैट वी हैव गेदर्ड हेयर कि हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. एज टाइम पास्ट, जैसे ही वक्त गुज़रता गया, मुस्लिम्स बिकेम अवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स. मुस्लिम्स जो थे वो पॉलिटिक्स से, सियासत से अवेयर हुए, उनको जानकारी हुई बहुत सारी. एंड ही सेड, और इन्होंने कहा, इट्स नाउ टाइम फॉर न्यू पॉलिटिकल बॉडी फॉर द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन. अब वक्त आ चुका है कि क्यों ना एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए. तो फाइनली आफ्टर दिस सेशन, इस सेशन के बाद 30 दिसंबर 1906 में दिसंबर में ये मुस्लिम लीग पार्टी बनी, इस्टेब्लिश हुई. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग. नाउ दिस पार्टी वाज फाउंडेड. अब ये पार्टी बनी तो सही, लेकिन देखें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोमोट मुस्लिम लॉयल्टी फॉर द ब्रिटिशर्स. फर्स्ट ये था कि मुस्लिम्स को अपनी लॉयल्टी प्रोमोट करनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ. एंड डिस्पेल द मिसकंसेप्शन बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स. जो मिसकंसेप्शंस थी, गलत फहमियाँ थी, वो मुस्लिम्स को दूर करनी थी इस पार्टी के थ्रू, और मुस्लिम्स को लॉयल रहना था ब्रिटिशर्स के साथ. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स की जो सियासी मफादात थे, उनके जो हुकूक थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको लेने के लिए ये पार्टी बनी. सेकंड पॉइंट इज़, नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ टू प्रिवेंट द राइज ऑफ हॉस्टिलिटी अमंग मुस्लिम्स फॉर अदर्स. तीसरी पॉइंट ये है कि अगर मुस्लिम्स हॉस्टाइल हो रहे हैं, अपना हॉरिश बिहेवियर दूसरों के लिए शो कर रहे हैं और उनके जज्बात उभर रहे हैं जो कि अननेसेसरी हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए भी ये पार्टी बनी ताकि दूसरे लोगों को कोई नुकसान ना हो पाए. इन द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर के अज़ीज़, देखते हैं डॉक्टर के अज़ीज़ इस पार्टी के बारे में क्या कहते हैं. डॉक्टर के अज़ीज़ की ओपिनियन के मुताबिक, उनके ख़याल के मुताबिक, देयर वर 4 फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के लिए 4 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये पार्टी बनी. बिलीफ ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान दैट मुस्लिम्स वर अ सेपरेट एंटिटी. सर सैयद अहमद ख़ान का ये बिलीफ था कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक अलग वजूद रखते हैं, वो सेपरेट एंटिटी हैं. सेकंड, पार्टीशन ऑफ बंगाल. जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उसमें मुस्लिम जो हिंदूज़ थे उन्होंने अपनी डोमिनेंसी शो की. सेकंड पॉइंट इज़ दैट. थर्ड वन इज़ मुस्लिम डिज़ायर टू हैव अ सेपरेट इलेक्टोरेट. और मुस्लिम्स की भी ख्वाहिश थी कि वो एक अलग इलेक्शन लड़ें, उनको राइट हो वोट का, और वो ख़ुद को रिप्रेजेंट करें, वो अपने मुस्लिम मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करें. फोर्थ, हारिश एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस टुवर्ड्स मुस्लिम्स. जो एटीट्यूड था कांग्रेस का वो बहुत ही हारिश था, सख्त था मुस्लिम्स की तरफ. तो जैसे पहले वो क्लेम कर रहे थे कि वो सारी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे थे. पर आगे चल के उनका जो बिहेवियर था वो हारिश हो गया मुस्लिम्स के लिए. देयरफॉर मुस्लिम्स दे वर नॉट टॉलरेटिंग मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स वांटेड देयर ओन पार्टी. वो चाहते थे उनको अपनी पार्टी हो जो उनको रिप्रेजेंट करे. So these 4 factors were responsible for the formation of Muslim League पार्टी. मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसके लिए ये 4 जो फैक्टर्स थे वो अहम थे और अहम किरदार अदा कर रहे थे. ये 4 फैक्टर्स, जैसे कि डॉक्टर के अज़ीज़ ने अपने ओपिनियन में कहा. Muslim League was founded by the joint efforts of Muslims.
مسلمانوں کی جو کلیکٹیو ایفرٹس تھی اس کی وجہ سے یہ پارٹی بن پائی۔ دیکھتے ہیں اس کا اسٹرکچر کیا تھا۔ اسٹرکچر آف مسلم لیگ: لیگ واز ہیونگ ون پریزیڈنٹ، لیگ کو ایک ہی پریزیڈنٹ تھا، 6 وائس پریزیڈنٹس، 6 وائس پریزیڈنٹ تھے، 1 سیکریٹری، ایک سیکریٹری تھا، 2 جوائنٹ سیکریٹری، 2 جوائنٹ سیکریٹری تھے۔ اینیولی پریزیڈنٹ واز سلیکٹیڈ، ہر نئے سال ایک پریزیڈنٹ سلیکٹ کیا جاتا تھا۔ فرسٹ پریزیڈنٹ واز سر آغا خان، پہلا جو پریزیڈنٹ تھا وہ آغا خان تھا۔ سیکنڈ پریزیڈنٹ واز مہاراجہ آف محمود آباد، سیکنڈ جو پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ کے وہ مہاراجہ تھے محمود آباد کے۔ فرسٹ پریزیڈنٹ سیکنڈ پوائنٹ از محسن الملک اینڈ وقار الملک ور اٹس جوائنٹ سیکریٹریز، فرسٹ جو جوائنٹ سیکریٹریز تھے وہ محسن الملک اور وقار الملک تھے۔ لیگ ڈپینڈیڈ آن اٹس ممبرشپ فیس اینڈ ڈونیشن، لیگ جو ڈپینڈ کرتی تھی وہ ممبرشپ کی فیس پر ڈپینڈ کرتی تھی، اور جو ڈونیشن ان کو ملتا تھا اسی پر یہ سروائیو کرتی تھی اور ڈپینڈ کرتی تھی۔ پارٹی کو آگے رن ہونے کے لیے ڈونیشن اور ممبرشپ فیس کی ضرورت پڑتی تھی۔ The last one is Muslims now entered in the phase of politics، اب مسلمس نیو مرحلے میں پولیٹکس میں داخل ہو چکے تھے، اینڈ اسٹارٹیڈ ورکنگ کانسٹیٹیوشنلی، اب وہ کانسٹیٹیوشنلی کام انہوں نے شروع کیا پولیٹکس کا۔ دس پیوڈ دا وے فار انڈین مسلمس فار فریڈم، یہی وہ پارٹی تھی جو کہ جس نے ایک راستہ دکھایا، ایک وے پیو کیا فریڈم کے لیے، مسلمس کی فریڈم کے لیے۔ فار فردر ویڈیوز اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ دا چینل PS with Ali. Thanks for watching.